أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation au Jama qui est en Amsoulou. Ntendinamo aldoho aldinge alkumutañoho Mustafa Sawane. Hal konton barinya controla, hal konton misilme ya controla, hal konton convental jang contending atelu ko anyhom madema anyhom matiding anyhom nalo silakan silo me musiratal mustaqima siloti. Se dunia en sodana de mafo alkiyamala o me fo no nyhom fahamoko o me fo no nyhom naliyeko o me fo no sabaroko ala mun benna sahabo bi ben ala sumunna ne fo ninkilu ne alfalu ne jahanga ya la sabati la bela denne ku fahamu ladu mbalu kontonna ntende mo aldoho aldinge alkumutani ho Mustafa Sawa hananari hanan kannabo kuwo meri be mutarin na bungol kono na société du kono la fon se dondin fo kuwo dolo to bimbe sumonna ku jomankan kule muyinti mbe sumonna le mbare musul la koka nen ko mbare musulu mere bi ifantar la kumo yin kono la daji gobe ko yin kono albatala alale alhaki annabiyan halale ma fo konte la fo kumo yin be na la fola alibala mela la hasagi ala mela alihi la suto alihi mira hakuma kan yin to alhakilo la alhalas hakumo yin fata mon kama kumo yin fata da to be ba ko fo halitinya kumo yin fata da ko hali yebula da fan kuba alhangan ne ni mata alhadesi son ni mata fo kumo yin fata da ko hali la bosiloka mbata kuma ke liyen janno moho nse na fo mo ya ku fusiya fu fusike kifanye mena la kuma la sina musul la ko kamonna bargalu musul be jam mene be ki kilinga kum kumanti tema nyohon kilinti tema contacte hado anti idolu tema kunnam billahi ki dingolo hasi nyohomma katel dumbe ki kilinga de dinga soto kam katel le musina mati saya bena la anti salala dinninga be fagala ke be fagala muso be fagala futu en dun kola ke ha musu fulata aha musu sabata ata de mo na no men didie ne musu sabala babulu ne mo holul la babulu nyim kono la alon nin te mo ye bar fo do la hata ha dotu ha hatu kilima eta kilinga men betula na hata nganne bi la nganne kurwala bi da ha men do do inima e habara ken do ni hero men tu nin ta fi ho o i hawo wolu domu nin fen domu fende mo ni harje he fende mo e ho la bara ni miro bi kum kono nga men ke yin babala nga men ke yin sina musla wole dun dinga de hera ko yin kelanye est ce que bi mi ara saha folo hakam bar la ku menna ala ko ni men folo ta hadotu dinga ni be ku men kelayen akana malu wo ko kana malu ndon tala kelu la ku moto alienda nga faliyen na jango hatito mo nkini hafuike ifanye ntelu kelu abente de ni hajen se kumo fa precision abije kumo ni men hi fantarato nyimbela wulila la ala ko hayiri buli fanku ante wulla ko halitinya ala ko hanya nyini nga kamutela nga jere jang kesi yamam bi jang ala harji hedi menema bi ne hi la dimba ya bal fusiti hi dimba ya bal harji hedi na to do ko kanja ita fana mi profitala isa jale fene bi bulu bari be nyaga ren suwani te do nyabola munna to ti kel be keri ne jam
iha harji hedi soto mbota janga ta bungolu do bungo ni ha do kali gide e valeur be ta hanin 100 millions euros menga siya woto wonyo honyo holu eta si kilimbe do bulu eta si fula be do bulu bar godo en bese soto le habo jang hamuso na dingale tu jang e be tanda restaurant de kerulla amay harji hedi haydima kunnam billahi ko hadingenu makanta hayne kulu ke jalu be kerimbi dimbati go jalu be kerimbi men bungo babulu godo babulu godo men baba bu men baba ni ha kalikila sembo habu bar bare nga godo ni etation o mi ko mo la sabati woti ko mo la sabati la har godo on tije no bu on tije no même muy to ko mo la sabati lati ni woro moy dingaluti ni holo la lo sila kanno e haddon dinge men soto ke se bato ite fana e ko mo se sabati bari mbarge dunia beke eta city e dunia beke kat ni fenke nyingoluti e ko mo tala parce que c'est que dolien mata fene de soto doli shebata si sandi bi lulu sandi bi wora bata sa hanwoto mo mi ko mo to be parce que fene sentano be fene mento ase ne kila e hata haibata si sayama ite fanga mi to ben e mi ko mo to ben saya sena barai to le to hata ha abi be nyake di ko ma ke lu tan mo fo le jam mbo denoncer la le o fo ko no ha fo ko ke la hadinya ou bien ke la hagunya wonte wo mo le ala ko ke me no ala hay harji heta hadima e ha fo meta mo en belo din tan ne bembul ou bien dim mo han ne bembul bal ko be beto bullo ina mu me be la den ni ndin tan en kono din jalu bembulu men sen ko mo la sabati nin tijam e hakilo sitala non ma men si te ko mo la sabati nin tije lu menna wo mo kule ti garanti kenden to luti parce que ala mala jam fala na tigo tije lu men njena la non ne kan dingal la ñoo fa hambali ya bota jamme musul fa nan tambe na la wo kan woni foni bota jamme menna ita hamen be ke onya parce que imi kulu imi la do sila kay mi da dum harama din ya sido kay mi fallo man dino ke nyalon e man sigi no ya hakolon ibe tala le tala mu ya ta to gala hana jam parce que hadan do man nyalo man afrique lo parce que man tahiti je man kunya si baye man fuyi foye wo mo perdi le ti perdi pas la motive bar nga jaham gona ke na musumaru atede men be o condition sifa auto ali réfléchir al himira ale dunia ko en tuten alhana ale digal la ko nyaani nin ale hi la do silakam e habo batma ngal goto e habo jigini yelo la e habo kulula merci itinya ite ko mene ba condition ma fabe muso lu ta kata monti ite muso ala bata ke bata min do jam bare be sagi la male parce que saya ma mo homen kawandi o kawandi hagole betege saya ma mo homen kawandi o kawando hagole bar hambi senna effort ken ta korila wahti tambi taten wahti danto yento nga saya men bime kele batu bar musul siyata de musul siyata o dol tata le hiketu o dol ke tata le hitu saya to min tante denni ko kele folo seta ou bien muso le folo seta iyo saya hasutu mo holela si ma fa ngala ni nga calculer mais avant seta sieto wole seta na miro to bar nga fonni ke sia manje men man si dolu siete mboto ala hi samba nga musu sia manje kela musu saba no hole katiti musu nani no hole titi itata donc saya betene ase dindi samba se ke ba samba nsala suti ay ke ba dorona e ko men men jangarto ba siaman le bijambi ne men ko lian ko biyan se wolu tara mo wolu tata itele bijam ni la di mania man sabati si kala ala la ko meke bar wo kata le wolu tata le wolu tata le même foto ko to muso ni yan ala ko hi hakkido bulayna ha fo men gana taha itata
mbe duala fo alamense ikomo sabati mbe duala fo alamense nemo jidima mbe duala fo alamense jigiya la ke arjanna firdawsiti insha Allah bar muso wala meni banta sandanto yin kono muso meni banta haytu ikedu bulu hitu isina musul bulu ne hajambe ko bala muso li sina yama parce que dole nyaabe video en nabi isina muso dinga nabi bulu eta ni sina muso trambato nyaati an trambato nyaadi ni sina muso alba be video kan nyaadi no ne te vive tale comme sina malu nalu wala hila ko la tama nyame sina ya hagole ngalo bar wala man hasidi ya ki tato ise kuma ise nyon dinga soroga har ko bi te may nyaay ta dinga lula ila ko ise tambe anyuma la waxto do lu ise ben waxto do li me ben wo mo fongol te bar satra hasidi yan ta kuma satra date gen nan tato satra ikana la kuma fonda fi won tato ntene wo me kuma won tato eteni nyimme kuma eteni me ko to dum bi atata ahadinga tibulu adinga ahamen soto ahatibulu atafana malon katafana beta halala ko hadinga yin tite bulu lan wala hake han hakili bula ala ko ha foi ite yen ite men jenna sala ite muso ala mala jam fala ne man ta hisi na muso to hisi na muso le beta ala hite to ina hakuma ina kana kuma ida tegala ikani ida tegala fo do hatale hadotu ada ala yonya dani ala la kila bena la ko hana ni eta ko hata hiti ina kata ini muso men be sigirin ke kuluma kum ala ha sigi dula kilin al kendo mutuma men jannin ke be tahala e hana la sigi basa kilin kam ou bien jannin si na muso be tahala ihana wo kono to kaso mo damo holu nyala be dunga lo hafo kite fanga ni wo kali me nyon to fo ba jama o to je mo ba fala kinya lo ke ama men ke na ja wonde kere ou bien wo man men ka da ja wonde kere ali ngam borno ma lun na ba na bebe yen ali ngam borno ma surtout ato dans ce moment comment ta telute ke siama bije woni se effort ke xamuso la fahamo hila den ha ke ku kilindi ke do fana bije wonti la programme to ni men na turu ma na ta ta ya banta wala bata ma muso be ñon ke ka nyaawo nya ante intervention kela dingelu ne hade de sila jam parce que mo ko mo idingaleti no ngolu tinyata nyala jam nkendo ibe baluri wo mo ko balati sinama indori bije a folo etelnim isina muso lu kumanti tema boy ho interdit le fanga telu fanga o négociation tije wo be kiri jamano en kam men ntato ntate male nkole ndio kumala ala halon kabe men tema men fana ngalo ki be inke baro la nyin kumo bol le la nyinin na ala ko ya halon hafo isi la saho mai manguli mbata shamana dina dole hila sa ho male manguli dole tata mo holle bulas le banta dole tata idinalti école la isagita ibanta wo men nasobi ha fo ko sinin ko se no le kele ite fananti janni wo be kele ite fananti e hatta hawonya hay tu isi na musu kumanti tema al tema fusinta le tema so kunna billahi ko idinga hasiya dinga ma ngay mbembe de jam ko sina malu be kirin ne jam men me son idinga la hatta hay sina musu be jam menna idinga hatta hay sina musiya ma fata sina musu dinga liade parce que ku bi da fatan fanti bije bar sina musu do me son ka dinga hasi asina musiya do fana me son ki dinga hasi isina musiya ke kilinga dingelo maram so wonte sina musiya ti wo mo ngane jafu yaleti ni daji golo ma atuje ibe balu ntuma menna ene muso waxto do se nala ya xare fuseni ni la sana se kele wonte tanati bara ha contrat signé konte ni ñen ko foni mfaxata nte ni ñen foni mfaxata bara
musu hakil do be fagala ko e jana o fo men ke be fagala le be fagala le barsila ate folo be fagali te nyete le folo be fagala te nyaba ali dinga lula si nyo ma atu edinga hata hawakansi kya si na isi na musia atu isi na musu dinga la hana wakansi ki ya ke kilinga dinga le muiti alihi edike alihi la lo sila kendo lo kan alikani la megen ki doron na muy baba dinga lo ti ni ta he dinga la megen ka ababa dinga ma doron ne ti do fana nga dinga la megen ka baba dinga la ma doron ne ti ke kilinga yelo lo muiti ale bata problème ko to sene problème ani sini malo parce que asiama bije ninke hila lu menanti je lu men force ete ni si na musi mbeta ko ta xamase do le je ala xana sigi furu jaba so kam o lo ne bagala foloti adu le bije hi sigi ñon dafe awa hatti ke ñon dafe so ni ti lo ba o bete ke obligatoire wonte mamalu ne wonte masilandin ne woto be ne fala ani menana mun kam ale sembulu du ñohon bulu betege jahangolu bengente ko fusto ale sembulu se doya ngasia bi jahango hasia menala na ko mona banna wolema ala ko mo yi hakilo tu jam fanam jahango la sia mo be sia le kala ha keso bokuto kala ha kumuta ala ha baraka ha dumato na fa folol e haku fu chum tayse keso bato ise den kulla la mbeto ko je nin kena skeno be do ya be se den ata do ya se no ka hakile ke bolo mako kile hanyo honde ma hibulo do nyohon na ko to isaje be la se no se ke wahati kilinge nin da dundo fanan sita be la se no se na dun wahati kilinge halanga ne sen yaka barabi mun ba mutal da jahan ga ya be fatan kan nyame mbata fatan londo ma mbata fatan dino ñi fama parce que baby ta défendre la bi ñaba son ko dula beto bala hakili mal be ko fahamu kam e banya de kam alu lon na la mede bara be kala lon na la mela leti ala hala saha ala be jammen talato ala hanon tato akendo kuma la me fana muineti bara hafo ko ntela hafo ko tun ngabeta parce que musafa la hafo e bi erere kala de kumo la saha jammen bele ke nyaare to nyanta to e haboji wala be mun afa nabi bi ni ha école la ka nyamen na do se école la ka ni association la wuli do sa si fa association la wuli ni ha mishiru do damata do fa na se mishiru do damata tanante alhamdulillah rabbil alamin wo mo hero leti bari hakan kala hero ti nyamen na ni maki onya asake mbulu kuda mota la bambalo leti hakuda mota memme la bam o man ben na jahanga ya nyin kono ali ngano na saha dondi mbe ko mala binto kam nin jahanga fon nin kilo ni ngambulo dun no hombulu ngaki kilinti bara siya mambunda jala kare mbulu la teng meni man na bang ni ngallo no homfi ngane nyimala na baro imbese ke sa bese bam nse do ko telefona ndamo tay bese ke process ya ma sa peke nse kulu la kala kan sai lonna de bento hakili ma de bento konto di bento banto kala de be ko fonna kamanyang ku ne bata nsembo do ya ni hala sarabi misiro membe dam taren da jahanga sate labi misiro jalu jo sa konti fo ni sate do la misiro dam tata sa me ko do fana bata dam ta benga bata ke karo someni benga bije anyimbe manda men kan ke nyimbe atama kilinga le bata hala jate invité kilinga le bata hala je le bata hala ta ko do kilinga sarala lumbe be na fi hakorile ni korita se na fi to go aleti
et c'est n'a dit mo qui dit la mo men na parce que il bata mi amé la de ludo abe fala ti lo ti la be fala urawo ura be fala bar mun sake amé lo bo mo holu la ninga mbulo tanga du nyohon bulu nga jahango men be dula beto ni halagine jahango la sahani jahanga sati men be lagine mala nin kemeni kolonte Guinée Bissau ni Sénégal ni Mali lu todula bon ni telbe den ta say mi suru men de dam tare lagine doron kono folo be kata sembe kilingati madendo be mekira hafo ko kar sa lule abi wala tabe kala bi sa te kar sa ta wala be kala bi dol tabe kala bi nin denta nin nanga in boro ke kilinti ha godo lula ni honkan ha responsable lu toben a toben nyama misiro men be je da matare jahanga sa te lula wallahi billahi matan kalima sula maso men nganda tele ben fahala ni sanga ni 2019 fu yin se bang misiro be mamba abe se ban kew parce que pour ne be kala la parce que tahdula le betar la godolla parce que godol be bar le inyalema parce que satra ni to butum wahto be madendo lun de kala be mo bento parce que wotuma be globaliser la le butum ha fon créer ha moholu loala lonna ni loala kal men se calcul ke men se ko lu nyaani ne hi loala ha misiro lu lisan ha misiro lisan ha lo misiro jalu be da mota mbulu labi na sate l'économie misiro jalu be da mota mbulu labi no wakata boro men be kala ja hango be la boro bi ni ko 50 euro ko me ha bobi o be ga yana jalma janne ngake kamanya ngati ten baby ta be fengala dam do ta me ban abebe da motari alin na réfléchi donni ali si haketo ko mo kenya ma dinni ngala monte nimbe ko madana ko mo na ta men toro amanna wuluma men ba fele ala ko jahanga fonnin ke lu nyaha janne de ngay ne fahamu ha fo na boro be siarin boro munafangati na boro be siarin agodo be siarin nanta munafanna amisiri kuto afuchito koto ni kula wuli la man kori mede mena na ko le financier la wol be kori la de ninga école ku me mutari nga ñohon de ma ngo école ko nga ñohon soutien janni ta ta hita la kaje da do fana nga ta la kaje la ninga misiri ku da mo tan nga misiri lu financier ngi la bank ala ngambulo do ñohon mbarin ke mana musumalo mbole fola di MP hani be konto ngambari muso do la kuma kan ala me ni wato city do kono nga foleji nga fo city do kono na ta kuma kan kendo ni membare muso do la akuma ta menka karamo ko wuli kilimbe nda sa telu labi ndingel be karankan ko komori yana ni e si kutalle budula karamo be ko sa te be la ntabe poati ni hada sa sa en karamo men bijam to na man karamo na ni sha halulu si mais c'est dinne la karano e ho Paris la sa e ho Marseille la sa e ho Tours la sa e hadiso la sa mari jahanga jo man volontaire kabe dinne la karana dinge la karana dinge be karan kam ko tan le bulu mbar muso ala mu sima yala mi to holo ala mu sima yala ala mu jato ken yala muso libe kele ne wol me nyama nene wol be ko lu nyaaje kan ne ba fa hamulale ako kala bodo butu mo sin ninga bata siya na ba di lamma aba katalale adinga le sekala nyame na bo le nyaani na butu o bien mo ko ta dinga le sekala nyame ala bodo be tala no na butu boro bata isi aha kuma siya man ne foji ala mun na barajila ala ma jato kende ala mbar muso ita menga kuma kanga nyimfo kuma kanga betambi kandula beto boro ahanyinne bar ngana men mafo ninga globaliser ha responsable lu tarala nge danne manta ha watilo woto ala mun hon fahamo dun nan tema hanya hon fahamo dun na bungo kono na habido kono
mbe jido men kala jan dinga de bata soto jay be megen kan janne ala mo imatidin nan hilo sila kan sido memo shartal mustahima silati bar sinin be masilan sinin be masilan ninde dinga dula ko be mazinga kan nan wole calculer de nga obo wo nyaani ne mbutu munde musolo ala bulo du ñoxon bulu de mbar muso itani men ni sina muso me kuma ake ala ne hay name contact bulay ni sina muso te harate man son contact bulay na tema ite be barajo soto lale al hen ba du tema ala dinga de bulay hata ñoxon ye ha ñoxon fréquenter ali makaram moko yalla ala mon benda sahaba ma ntana la kumo jandala inshallah on be sumunna be continuer la de nya toto na karamo ko la wala hadal men bi jamme men bula kan la liye no wala mo salo ke nyaloti ani jaha ga yayin tamba nyalu karamo ko be mbul la jam se men la wala hadal bula waxtu wo waxtu nyimbe ko la wudina la ala ko halu la fahamu ko dola parce que mo man ko fusilon avec la que la saka en ko normal le hamo holi yidwa ha fo ko sa ya isi la le soto sa ho mai manguli no ha tra ite sina musu ite ni kelo le binate ma wo sa ho ma e sina musu bete ke furiyeti e be tamben na dingella sa tra fa contacting ti te fa dingo lu fa tema kunnan billahi ko hinno ite no wo be na le vivele no nyaadi i hala fa ha mo ko la so asina musu beta to dum obi ite fa beti talu to dum ni hon kama ala bulo du ñoxon bulo ala ke kilinti yandi ala ni annabiyan ali gilim bolu bo bumol kono la ali nga ñoxon sutura halon kon na banga be kala bangaleti saya ba ya hana italun kili la dara ngato hila jigi ki valere ndate hata hiti du woto jando ki banta ibanta lew ihila nintito fusintito ihike nyaonya ejo bulo le ma ejan tahalonya kumanti ni sina musute date genno mo dum men tahata ko date genno bi ni mo hotima na karanna le holu fole jam wo conséquence momenti mo honta fole ki ma wo me wo kono nyana ko mo fo hanjande ke men si la dimbaya de bari harji hete ale batame ni la dimbaya bari harji hete wala ke si ama biji fene be bi bulu bar hambi be yakala e man fo sikeno e fanni e mi la dimbaya bali koti fene soto nyama ben e hana la dimbaya fana bali oti kita ha i profite ola nyabo le siama na ja eta muso fana afelenti hanga ne jaw yake isi na musula ale me kuma al dante no honna ale me si no ma ale me no hon frekante ke kilinga le bal tema woto ni semen no hafo maren ke mana musma dia wala mo yenti anin na jahanga ya community ala ko ngambulo do nyombulu na association wal be siaring na misir ko be siaring bo nimba fe ke sahabo imbeto mbele ben kan na bala ni homma ngambulo do nyombulu nga ala nyasila na lido na kulu nyato nga karanna lido na kulu nyato na godo men bibe bola ala ko nyase jama nyame ala ko asila sabati nyame ala ko nseno haku kende mutanyame parce que ntele bibe godo men bola jam sanga kono ni ngo godo la ñon kan ngantilim banque fusila banko be tarlan sa golo to ni sen na projet la para wo bulo ma manyaga sa tra waxto bente boru boriti ta santa wala mo ni sita jam tenni aldo ho aldinga alkum tan ho mustafa sawane kuma man sonia nen tata kuma fo jam atata men blessé amandia men nyen yandi alni annabi isi haketu ala harmadi nyaal na soka ba fi la ko jeni ho fa mo kel ndum musulu ni dinni ngadu ala ko mo se la sabati nyamen na o daji ko sifa wolle mo hafa den ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah alim do hatu ta ni wa hatu tigo sonto